Hi, good afternoon. Hope everyone are blessed or is blessed today. All couples, batch 4 especially, to give additional information aning sa cooperative ba kay murag daghan naman kayong na rise nga question which is better. Now, imagine na lang nga mag-form ta og company which is ga-form kita company karon. Cooperative of advocacy nga lang. Lahi siya kakaiba kay murag ang delivery sa operation is similar to event organizer. The difference only natay specific nga event o cause murag for a cause lang ta preventive for a cause advocacy spiritual mental health wellness mga inana job creation o unsa ni dili ta pwede mag concert dili ta pwede mag pageant, so that's the difference. Now, ang requirements, ako naman siya na-send, maybe pwede mo manawag dito sa CDA. In fact, Sismay is our person nga gikuan giduulan ani kay I know na may kauban siguro nato nga unsa ni aware na aning co-op, lahi lang sila nga type of co-op. Kini is advocacy co-op. Now, ang payment 2.5 para at least naatay capital build up. Ang capital build up mauna siya ang term pag mag kuan ka sa co-op. Actually tanan company na capital build up. So cooperative gitawag siya og capital nato muna siya atong unsa ni 1,000 2.5 tanan because naka-breakdown mohatag ta sa CDA. Then ato apong pundo. Kinahanglan ta ato ang pundo kay required man na siya. So which is very good sa cooperative kay ang foundation man mag-create kag foundation mag-require siya before 1 million capital. And then karon I think the lower na. So this one is cooperative. So kuan gid siya. The word is advocacy. That's the root word para dali masabtan sa tanan. Advocacy ta. So maulan na siya. I hope this would answer the any questions, and I hope ma-eliminate ang kanabitang what if kay ga-form pa man ta. So ang una sa nato ang requirements. Pag ang requirements, and by the way, anybody can opt out man pag kanabitang you think adi na ko ganahan. Murag dili man ni akong calling, so di na lang sa ako mo appeal. No problem, good. So this is actually na-link lang man gud siya sa akong advocacy, sa akong because I do help me and mo na ami among mga beneficiary sa among personal nga charity. Then nag-share pod na si Sis Eileen diri sa balay, nato si Sis Mardet og si Bro JR, and that's where it started na dayon nga we can make this happen. So of course that's the starting. I mean that was the point of start that time ay ani, and then abot ta diri. And we encourage actually nga kung pwede gani batch 4 lang ta pero dili gyud. So naagi mapa-join kay at least ma-achieve na tong 15. Aday mga external nga people nga ma-vouch na ako o ma-vouch ko ni Sis Eileen. And the reason why dili ta sa talakag nga mga people to avoid ka ng mga politics and controlling. So moro na siya ang naata sa stage pag-form og ka imagine na nag-form tag company, bylaws tanan ana ato lang ihatag sa CDA, and that's it. The good thing is naana tay nanay gahulat nga unsa ni nga fund run o dili ta maka deliver magay ana. I think it's better, and for me mas maayo sayo pa karon may bal-an na nato og kinsa tong with this journey or not interested for now para maka-move on ta sa next step. Sayang ang day, and ang money, ang income na kada mag-event ta natay talent fit kada isa man.
unless dili ka mo appeal. So lang pud bayaran. So ang profit dayon dito paingon sa kuan, dito paingon sa advocacy nato nga bank account or cooperative. And then sooner or later dito ra ta magkuha sa atong pang donation sa LACs o sa fees nga pang support sa finance nila. And sooner or later kita nga mga couples, we can probably travel na dayon. And moral na ang privilege nato ani ang akong gakita, or God's grace or God's blessing, we can build a building and we can have an area for worship area, and we can give the feast free to use, and other stall and is parintahan. So that's the future, and there's a lot of possibilities. But as for now, kanilang sa ta. Then tanan man ta mga businessman diri, I know dili man gyud kaya sa uban nga once in a while mo serve. So sabotable ra na siya. So pwede na gyapon sila mo join as member, and then unsa ni, at least na sila share sa company, share owner sila. So that's a huge opportunity ani. And also couples ang core. Okay, soon as we want to kanang achieve man pud nga kung kita na mag-run pod sa mga events sa the feast, so at least mahimo ni siya atong murag proof or value proposition nato pod, not only to the feast but to any other religious organization or foundation. So mo na siya, unsa man ang if naamoy mga negative talks, self doubts about this, it's better nga inyo yung i-chat na lang sa atong group, mga brothers and sisters, kay dili siya maayo nga habit if magtabok-tabok sa uban nato nga kuan nga we plan actually nga balay-balayon mo pero murag layo man. Then but we will see. Ang ato lang isang time constraint ba, kay March na manggod, we have only 1 month, and me naanad ko sa I'm 25 years ko sa dance and entertainment field. So naanad ko it has to be 3 months before, at least 2 months na dayon. So yeah, I think that's for me. Akong gi-video para clear, kay ang chat magod sometimes ma-misunderstood ang tone, ma-misunderstood ang context, kay wordings naman. So yeah, I think that's it for me. I hope everybody is blessed today, brothers and sisters of Christ. Peace out. Thanks.